this bridge was pending for a long time. Now it is a happy moment and a cherishing moment for all of us, right from our MLA, Daji sir, and even Sankalp sir also, because this is connected both of them. And they have supported us to the highest level in this project. Right, it might be from very small thing to the entire. There are a lot of agitation at the time of doing a Vasco repair. And the reason was that all the people are saying to us that it is getting shorter and shorter, and bigger road is getting shorter. But we try to design in such a way that both the sides 6 meters have been given to the Vasco cars. They can enter inside the city, they can exit inside the city, and this bridge is exclusively for exit for the emergency and for day-to-day work. They can go down to airport, they can go down to Margaon, they can go down and out from this end of the plan. And the same for the Sada, we have constructed Loop 1, which is already operational from last 2.5 years, which is another milestone for us. And this bridge is today's one of its kind in India. ये bridge आम्ही केला ते one of kind in India, and this bridge is on a curve. That curve, there is no bridge in India which is on a curve, and that on a cable stay. So each and every angle of the bridge is different. And ही पोर्ट कनेक्टिव्हिटी डायरेक्ट जातली अँड डिकंजेशन आणि वास्को भितर जातली. मेन म्हणजे कितें आमचे वास्को भितर खूब व्हडले व्हडले ट्रेलर येता आसले, कंटेनर येता आसली. सो congestion was there always. Now due to this up-ramp as well as due to the direct port connectivity, all the vehicles will move from this. So this will be acting as one of the solving factor in traffic congestions, which is resolved by construction of this. आता नॅशनल हायवे आपयल्ले, पुलिसाक आपयल्ले, ट्राफीक पुलिसाक आपयल्ले, मामलेदाराक आपयल्लो. कित्याक थंय जेन्ना अपरॅम्प स्टार्ट जाता ते सिन्स इट इज द फर्स्ट टायम दिस थिंग एक्झिट रॅम्प, थंय एका तरी ट्रॅफिकाचो हें जावंक शकतालो. म्हणजे एक फर्स्ट स्टार्टींग जेन्ना जाता तेन्ना लोकांक कन्फ्युजन जावपाक शकतालें. सो खंय स्पीड ब्रेकर्स घालप, आमची गाडयो स्लो करून मागीर हें कशें करप. सो ते सगळें उलोवपा खातीर आज आमी तांचे कडेन इन्स्पेक्शन घेतिल्लें. सो आज आमी मामलेदाराकूय डायरेक्शन दिल्या की बाय 21 तारखेर जे आमी तो ओपन करता ताचे पयलीं स्पीड ब्रेकर्स पयलींच आमी लावन घेवचे, जेणे करून जे मोटरिस्ट येतले तांकांय संवय जावपाक बरी आनी बाकीच्या गोष्टी अनवॉन्टेड इन्सिडंट्स जावचे न्ही म्हणून. दीस हो जो एक्झिट रॅम्प आशिल्लो हो कितें आतां 4 वर्सां जालीं पेंडींग आशिल्लो. जेन्ना जिखून आयले तेन्ना पासून आमी तो सगळ्यांक स्टेक होल्डर्सांक इंटू कॉन्फिडन्स घेवन कोणाक प्रॉब्लेम जायनासतना आमी तो इश्यू सॉर्ट आवट केलो. हांगा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सरूय आयिल्ले आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की बेगीन जालो. आनी वास्कोकारा खातीर एक गिफ्ट म्हणून आज गडकरी जी येता आनी वास्कोकारा खातीर एक न्यू इयर्स गिफ्ट म्हाका दिसता हें जाता. दिस एन एक्झिट रॅम्प म्हणजे तुमकां तुमी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार डायरेक्टली तुमी हांगा वयर सरले की म्हणजे वास्कोसून डायरेक्ट हांगा 2 मिनटांनी तुमी हायवेचेर पावले. तितूंतल्यान तुमी हायवेचेर गेले. दीस इज द कनेक्टिविटी विच इज बींग डन बाय आवर गव्हर्मेंट सेंट्रली असो डबल इंजिनचें सरकार म्हणटा. इतली सुंदर कनेक्टिविटी सगळ्या कडेन जाल्या म्हणजे कोणाकूच खंयचो त्रास नासा. आनी स्पेशली वास्को आमकां एक एक्झिट जायच आशिल्लो कित्याक आमचो चिखले रोडाचेर इतलो लोड पडिल्लो आनी मांगरान थंय सदांच केओस जाताली. म्हणटो दीस इज ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा तशें तें जाता तें बरें दिसता.